बालेश्वर जिला नीलगिरी मेडिकल रे आज एक अभावन घटना घटवर देखा मिली। फल स्थानीय ट्रक मालिक संघ पक्षर मेडिकल परिसर में 4टी क्याबिन निर्माण कर बुधवार पूर्वाह्न यह उद्घाटन किंतु नामफलक केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी नाम नथिबारु समर्थक माने उत्तेजित होई एसडीएमओ डाक्टर अजय कृष्ण सामल को प्रताप समर्थक माने घेराव करथिले। फल उद्घाटन स्थल को निमंत्रित होइथिबा बालेश्वर सीडीएमओ डाक्टर दुलाल सेन जोगदेव, नीलगिरी उपजिलापाल हरिश्चंद्र जेना और एसडीएमओ डाक्टर सामल अनुपस्थित थिबा बेले केवल नीलगिरी बीजेपी विधायक सुकांत नायक उपस्थित रही एही क्याबिन को उद्घाटन करथिले। फल केन्द्रमंत्री नाम नथिबारु समर्थक माने उक्त फलक पिटी भांगी देथिले। एही घटना को केन्द्र करी मेडिकल परिसर में उत्तेजना लगी रही। फल घटनास्थल में पुलिस पहुंची घटना बुझिबा बेलकु जना पड़िला जे नवनिर्वाचित नीलगिरी बीजेपी विधायक सुकांत नायकंकर समर्थक उक्त उद्घाटन होइथिबा क्याबिन को समर्थन जणाइथिबा बेले केन्द्र मंत्रींकर समर्थक माने घोर विरोध करिबारु नीलगिरी बीजेपी वर्तमान दुईफाळ। फल राजनीति में एहिपरि गोष्ठी कंदल साधारण जनता बलि पड़िबा सहित नीलगिरी निर्वाचन मंडलीर राजनीति महलरू साधारण रे खूब निंदा कर जायछि। बालेश्वर जिला नीलगिरी चिन्मय साहू रिपोर्ट, श्रीक्षेत्र न्यूज। যাত্রা করে শিক্ষণ নাগেছি হ্যাঁ রাজনীতি করতে আসছি তো ভালোবা কথা দেখো বেশি কথা কইবেন আপন খালি কইতে ভাল লাগে বলে কইতে কথা করব হ্যাঁ রাজনীতি করতে আসছি নাকি আপন কে দিবেন চিন্তা তো ভালো না নাকি বড় বড় ভাই মু জানি নি কোন আপন কাইকে যাবে বসতন্তি ঘরକୁ যাও আপন আপন ইনাগ্রেশন করিবেনি হ্যাঁ কোটা সেটা ইনাগ্রেশন হেই পারিবনি আজি ক্যান্সেল করে দিলে শুনতো মা সেমানকু কুয়াবে এমপি সব ঘর মারবা শেষ সেমানে কোন ডিসিশন বেশি সহজ যাত্রা করে রাজনীতি কথা ঘরକୁ যাও আপন পবিত্র সম্পত্তি আমার আপন বেশি সহজ যাত্রা করে না লোকেশন মানে হুয়া শুনতো হ্যাঁ লোকেশন কাই তো শুনে আছে আপন কিছু বলতুনি আপন কুয়াইতে গলা কালি আপনি পবিত্র সহায় কি শোনা পড়ে করো এই ডাক এই আইছি ডাক কত যাও রে আইছি ডাক सरकारी जगह एमपी जेहेतु ना जेहेतु सी